Selamat datang di tutorial basis data lanjut dengan materi Working with Composite Data Types. Objectives: create user-defined PL/SQL records, create a record with the row type attribute, create an index by table, create an index by table of records, describe the difference between records, tables, and tables of records. Composite data types are two types: PL/SQL records, PL/SQL collection, index by table, nested table, V-array, contain internal component, and are reusable. PL/SQL record must contain one more components of any scalar, record, or index by table data type called fields. Are similar in structure to records in a third generation language, are not the same as row in a database table, treat a collection of fields as a logical unit, are convenient for fetching a row of data from a table for processing. Creating a PL/SQL records syntax is type name is record, field declaration, identifier type name, where field declaration is field name, field type, variable type, table column type, table row type. Declare variables to store the name, job, and salary for a new employee. Example: type emp record type is record, last name, job ID, salary, emp record type. This is the PL record structure. Field 1 data type, field 2 data type, field 3 data type. Field 1 data type is employee ID, number 6. Field 2 data type is last name, varchar 2. Field 3 is job ID, varchar 2. The percent row type attribute. Declare a variable according to a collection of columns in a database table or view. Prefix percent row type with the database table. Fields in the record takes their name and data types from the columns of the table or view. Advantages of using percent row type is the number and data types of the underlying database columns needs not to be known. The number and data types of the underlying database column may change at runtime. The attribute is useful when retrieving a row with the select star statement. The percent row type attribute example is declare a variable to store the information about a department from the department table. Type record is department percent row type. Declare a variable to store the information about an employee from the employee table. emp record is the employee's percent row type. Index by tables are composed of two components: primary key of data type binary integer and column of scalar or record data type. Can increase in size dynamically because they are unconstrained. Creating an index by table. Syntax is shown at the picture, and declare an index by table to store names. Example is type ename table type is table of employees last name percent type index by binary integer ename table type. This is index by table structure which has unique identifier. The example is 1, 2, 3, and column Jones, Smith, Maduro. The unique identifier is binary integer and the column is scalar. This is the example of creating an index by table. Using index by table methods. The following methods makes index by tables easier to use: exist, count, first and last, prior, next, trim, delete. Declare an index by table to store names. Example: define a table variable with permitted PL/SQL data type and declare a PL/SQL variable to hold department information. Example is shown at the picture.
Perhatian soal 1. Tulis blok PL/SQL untuk cetak informasi tentang suatu negara. Diambil dari tabel countries, keterangan. Gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PL/SQL mulai variabel substitusi SQL plus. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan di BMS output line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, US. Pada command prompt kita ketikkan set server output on untuk mengaktifkan perintah DBMS output line. Kemudian kita define country ID, lalu kita declare country info dengan row type countries. Pada blok begin kita ketikkan SQL select bintang into country info from countries where country ID sama dengan isi dari variabel country ID, country ID. Kemudian kita tampilkan country ID nya dan country name dan region ID. Setelah itu kita tes menggunakan US, maka akan muncul United States of America dengan country ID 2, region ID 2. Dan mode 2 buat program PL/SQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departments dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Pada command prompt kita ketikkan set server output on, kemudian pada declare kita akan mendeklarasikan department table type yang merupakan table of department dan department name percent type index by binary integer. Kemudian kita deklarasikan juga vcon tipe data number dan vdepno tipe data department dan department ID percent type. Kemudian pada blok begin kita select count bintang into vcount from department. Kemudian kita loop dari 1 hingga nilai vcount. Kemudian ada pengecekan terhadap departemen, terhadap ID departemen. Kemudian setelah loop pengecekan selesai, dibuat query select department name into myDepTable dengan index I from department where in department ID sama dengan vdepno. Kemudian kita loop ini sekali lagi untuk mengeluarkan isi dari variabel myDepTable dan akan muncul list dari departemen. Nomor 3, modifikasi program PL/SQL yang dibuat pada nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan, gunakan variabel myDepTable yang bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output line untuk mencetak hasilnya. Yang berbeda dari query sebelumnya adalah pada deklarasi tipe yang sekarang menggunakan departemen row type index by binary integer, sehingga tipe departemen table type ini sama dengan tabel departemen. Kemudian untuk selectnya, select bintang yang berarti menyimpan semua informasi ke dalam departemen table. Nomor 4, contoh program berikut. Menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dari manager ID seperti yang ada dalam daftar. Pertama kita set server output on, kemudian pada declare kita declare manager table type yaitu kolom manager ID dari tabel department. Kemudian manager table type, kemudian vcon bertipe number. Pada blok begin kita ketikkan query select manager ID bulk collect into my manager table from department where manager ID is not null, yang berarti
akan mengambil semua data manager ID, di mana manager ID-nya tidak null, kemudian dimasukkan ke dalam collection my manager table. Kemudian terdapat explicit cursor, yaitu SQL row count yang akan dimasukkan pada variabel vcount, kemudian dilakukan looping dari 1 hingga nilai vcount, itu menghapus employee. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.